त्रिपुरा स्टेट कोअपरेटिभ बैंकनि खुंबा खुंदक कताल ब्रांच फियकजागानो आगरतलानि नजरुल कलाक्षेत्रआव तिनि बैंकनि फिल्ड ब्रिचिथाम पाण्डाव अकक्न शाखा तांचुरु मन्त्री शुक्लाचरण नवातिया हास्तेव ताबु कोअपरेटिभ बैंकनि खुंदक चिसनि ब्रांच दंग कोअपरेटिभ बैंकनि मानमारिनो बलाई मानथाइ लाकाइनि रां थुमनानि शाखाव फानका अबनि लगे लगे बैंकनि सेबुग्रकनि सैलारि एकाउंट त्रिपुरा स्टेट कोअपरेटिभ बैंकआव सोलायनानि बकबखा पाण्डाव तांचुरु सचिव तापस राय नाबार्ड त्रिपुरा बेडेकनि जेनेरेल मैनेजर तनुश्री भट्टाचार्य ताई बैंकनि एमडी बजन चंद्र राय कगनारखा नैसाय निचिबा निचिदक रां बिसिनि ककथुम साखलाइखा चेयारमैन नागादिराज दत्त पाण्डाव बैंकनि काहामकुक सेबुक काहामकुक लैम्प्स ताई पैक्सनि तांफांरंनो बरम याफारजाखा अबनकारी बैंकनि इ बैंकिंग सेपनो चेंगिरखा तांचुरु मंत्री সমবায় দপ্তরের মাননীয় সচিব শ্রোতা এই ত্রিপুরা থেকেও আজকে আমাদের বিকশিত ভারত নির্মাণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত ভিলেজ লেভেল পর্যন্ত সহকার সে সমৃদ্ধি সমবায় দপ্তরের যে আন্দোলনের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে কৃষকদেরকে যুক্ত করে আজকে আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা নিতে হবে।